11 साल बाद चीनी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। ऐवान वजीर आजम में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी चीनी वजीर आजम का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वजीर आजम ने गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्च की तकरीब आज वजीर आजम हाउस में होगी। चीनी वजीर आजम तकरीब में न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान के हवाले करेंगे। पाकिस्तान पहुंचने पर चीन के वजीर आजम ली चियांग का पैगाम। कहा, पाकिस्तान चीन का हर मौके पर साथ देने वाला आहनी भाई है। चीन के अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत पर खुशी हुई। SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आमद पर मुसरत हुई। अब नहीं तो कब आईनी हुकूक के लिए अदालत चाहिए। चाहते हैं चारों सूबों के मुंसिफ बैठें और आईनी सवालात का जवाब दें। हमें कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाएं। हमने कहा आप पीछे हट जाओ। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कराची में बेनज़ीर हारी कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, कोई जेल में कह रहा है उसका दिल नहीं, मूड नहीं करता तो क्या हम अपने कायद के वादे भूल जाएं। पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम नहीं, मीसाक़े जमहूरियत में निज़ाम आदल में शफाफियत का रास्ता दिखाया गया। जिसने आइन और बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है वही अदालत एक आमिर को मर्जी के आइन की इजाज़त देती है। वो वक्त आएगा जब हर एक गुनाह का जवाब देना पड़ेगा। सियासी जमातों में मुशावरत जारी है। हम सब मिलकर बराबरी की नुमाइंदगी का मुतालबा करेंगे। कल फिर मौलाना फजलुर रहमान से मिलूंगा। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके। जो मुसव्वदे शेयर किए गए उस पर हम आहंगी पैदा हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मुसव्वदे में जो चीजें दुरुस्त नहीं थी उन्हें खत्म किया जा चुका। बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ और PTI क़यादत से मुलाकात करूंगा। ख्वाहिश है आईनी तरमीम पर कोई हंगामा आराई ना हो। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बहस के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास। ज़ेली कमेटी की सिफारिशात इजलास में पेश कर दी गई। ANP ने आईनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट पेश कर दिया। विफाकी आईनी अदालत की हिमायत, सूबाई आईनी अदालतों के क़याम की मुखालफत कर दी। पख्तूनख्वा से कब्ल खैबर का नाम हज़फ करने की तजवीज़ दी। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर सियासी जमातों की मुशावरत। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान और डॉक्टर आसिम की MQM के वफ़द से मुलाकात। आईनी तरामीम के मामले पर इत्तफाक़ राय और शफाफियत से आगे बढ़ने पर इत्तफाक़। सेनेटर शेरी रहमान का कहना था, आईनी अदालत और अदालती इस्लाहात के हवाले से MQM से तामीरी गुफ्तगू हुई। शफाफियत और शराकत दारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, अपनी अपनी बात एक दूसरे को बता रहे हैं। सियासत हुई तो डेडलॉक नहीं होगा। हम सियासतदान हैं, हमें सियासत करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर को बानी PTI से मुलाकात की यकीन दहानी नहीं कराई गई। वजारत दाखिला ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सिक्योरिटी खदशात के बायस कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी है। किसी एक कैदी को मुलाकात की इजाजत देना दोहरे मयार के जुमरे में आएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को खत लिख दिया। तर्जुमान वजारत दाखिला कहते हैं, गुज़श्ता रोज वफाकी वजीर दाखिला से बैरिस्टर गौहर की टेलीफोन पर बात हुई। वजीर दाखिला ने दरखास्त का जायजा लेने की यकीन दहानी कराई। SCO का 23वां इजलास कल से पाकिस्तान में शुरू होगा। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए मेहमानों की आमद जारी। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान अब आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार नहीं। दुनिया भर में पाकिस्तान की उभरती मईशत को मस्बत अंदाज में देखा जा रहा है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास। इस्लामाबाद की हुदूद में किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं। SCO इजलास के मौके पर कोई एहतजाज या लॉकडाउन नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने किसी भी एहतजाज या लॉकडाउन रोकने के अहकाम जारी किए। जिला इंतजामिया फूल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे। वजारत दाखिला ने जिला इंतजामिया को फूल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम जारी कर दिए। वजारत दाखिला का चीफ कमिश्नर और IG को मरासला।
SCO اجلاس کے موقع پر راولپنڈی اسلام آباد کے لیے ٹریفک پلان جاری. آج سے 16 اکتوبر تک مختلف شاہراہیں بند رہیں گی. اسلام آباد میں ہر قسم کی بھاری ٹریفک کا داخلہ ممنوع. اسلام آباد ایکسپریس وے 0 پوائنٹ سے کورال چوک تک بند ہوگی. راولپنڈی آنے اور جانے والے 9th ایونیو استعمال کر سکتے ہیں. 12 کہو سے راولپنڈی تک کورنگ روڈ، بنی گالا، لہترا روڈ استعمال کیا جائے گا. GT روڈ کے ذریعے پشاور سے لاہور جانے والی ہیوی ٹریفک کو ٹیکسلا سے موٹر وے موڑا جائے گا. جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس 17 اکتوبر تک بند رہے گی. محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ اور سٹیک ہولڈرز کا اجلاس. ریڈ لائن BRT منصوبے پر کام کی پیش رفت کا جائزہ. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے. ہر حال میں بروقت تکمیل یقینی بنانی ہوگی. تمام سٹیک ہولڈرز کام تیز کرنے کے لیے وسائل بروئے کار لائیں. ایئرپورٹ کے علاقے میں جاری کام کو ہوائی اڈے کے حکام سے مل کر تیز کریں. ریڈ لائن BRT سندھ حکومت کے لیے اولین ترجیح ہے. لاہور میں کالج کی طالبہ سے سیکیورٹی گارڈ کی مبینہ زیادتی. طلبہ سراپا احتجاج. کیمپس کے شیشے، دروازے اور کھڑکیاں توڑ دیں. سڑک بلاک. پولیس اور طلبہ کے درمیان تصادم میں ایک طالب علم اور ایک اہلکار زخمی. نجی کالج کے گلبرگ کیمپس کی رجسٹریشن معطل کر دی گئی. وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کی طلبہ کو انصاف کی یقین دہانی. DIG فیصل کامران کا کہنا ہے گارڈ کو سرگودھا سے لا کر تفتیش کی ہے. زیادتی کی تصدیق ہونے پر کارروائی کی جائے گی. کراچی پریس کلب کے باہر گزشتہ روز خواتین صحافیوں اور مظاہرین پر تشدد کرنے والے 10 پولیس اہلکار معطل. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گزشتہ روز کراچی میں مظاہرین پر تشدد کے واقعے پر معذرت کر لی. کہا معذرت کرتا ہوں، کل جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. یقینی بنائیں گے آئندہ اس طرح کا افسوسناک واقعہ نہ ہو. بختاور بھٹو نے پرامن مظاہرین پر تشدد کی مذمت کر دی. ٹویٹ میں لکھا صوبائی وزیر داخلہ نے تحقیقات اور کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے. ظلم میں ملوث تمام افراد کے خلاف کارروائی ہوگی. کراچی میں گزشتہ روز دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور ہنگامہ آرائی کے 2 مقدمات درج. 67 افراد نامزد. مقدمے میں کہا گیا مذہبی جماعت کی ریلی میں مسلح افراد نے ہوائی فائرنگ کی. ریلی کے شرکاء نے پولیس سے آنسو گیس گن چھینی. مشتعل افراد کی فائرنگ اور تشدد سے 2 پولیس اہلکار زخمی اور 1 شخص ہلاک. حزب اللہ کا اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا پر بڑا حملہ. ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنا دیا. حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 67 زخمی، 7 اہلکاروں کی حالت تشویشناک. حزب اللہ نے پہلے راکٹ داغے، پھر ڈرون سے گولان کی پہاڑیوں پر بریگیڈ کو ملیامت کر دیا. حزب اللہ ذرائع کے مطابق جدید ڈرون ان کمروں میں جا کر پھٹے جہاں اسرائیلی فوجی افسر بھی موجود تھے. اسرائیلی آرمی چیف جنرل ہرزی کی ہلاکت کی اطلاعات زیر گردش. اسرائیلی میڈیا نے تردید کر دی. امریکی میڈیا کا کہنا ہے حزب اللہ کا حملہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد خون ریز ترین حملہ ہے. دہشت گرد اسرائیلی فورسز کے مظالم جاری. 24 گھنٹوں میں مزید 62 فلسطینی شہید کر دیے، 220 زخمی. صہیونی فوج نے دیر البلاح میں الاقصی ہسپتال کے اطراف میں خیموں پر قیامت ڈھا دی. وحشیانہ بمباری سے 20 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے. قابض فوج نصیرات کیمپ پر حملوں میں 22 فلسطینی لقمہ اجل بنے، 80 زخمی ہو گئے. رفح اور مغربی کنارے میں بھی بمباری رکنے کا نام نہیں لے رہی. نمائندہ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل نسل کشی کے دوران ایک نئی نسل کشی پر اتر آیا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ آپ پورے ملک میں آگ لگا سکتے ہیں اور کہیں یہ آئینی حق ہے. یہ سب بیرونی ایجنڈے کے بغیر نہیں ہو سکتا. احتجاج انہی دنوں میں ہوتا ہے جب 2 طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے غیر ملکی وفود آتے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا پرامن احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. PTI کے احتجاج سے حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. بغاوت پر رخصانے اور ریاست مخالف سرگرمیوں کا کیس. ATC پشاور نے گرفتار سابق پولیس اہلکار جمشید کو 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر CTD کے حوالے کر دیا. تفتیشی افسر نے کہا ملزم نے سوشل میڈیا پر پولیس کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی. ملزم ریاست اور اداروں کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث ہے. بجلی کی قیمتوں میں تاریخی اضافے کے باوجود پاور سیکٹر کے گردشی قرض میں اضافہ. ورلڈ بینک کا تحفظات کا اظہار. 6 سال کے دوران پاور سیکٹر کے گردشی قرض میں 1241 ارب کا اضافہ ہوا. مالی سال 2019 سے 2021 تک پاور سیکٹر کے گردشی قرض میں تیزی سے اضافہ ہوا.
वफाकी हुकूमत का 5 साल का निजकारी मंसूबा सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक 2024 से 2029 तक 3 मराहिल में 24 इदारों की निजकारी की जाएगी। पहले मरहले में 1 साल के दौरान 10 इदारों की निजकारी का मंसूबा तैयार। दूसरे मरहले में 3 साल के दौरान 13 इदारों की निजकारी होगी। तीसरे और आखिरी मरहले में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की निजकारी की जाएगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन। गोशवारे आज रात 12 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। तर्जुमान FBR का कहना है इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में मजीद तौसी नहीं होगी। सिंध में करप्शन का बाजार गर्म है। कराची खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं जाली मैंडेट के नतीजे में शहरी रुल रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम लाती है तो ये काबिल कबूल नहीं। हुकूमती आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। जमात इस्लामी इस आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करती है। नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की डॉक्टर जाकिर नाइक से मुलाकात। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। कराची के जनूब मगरब में मौजूद है, कोई 1020 किलोमीटर के फासले पर, और इसकी मूवमेंट कोई वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाली है, तो इम्कान यही है कि एज ए डिप्रेशन ये अपना सफ़र ओमान के साहिल की तरफ इसका ट्रैक रहेगा। कराची में जैसे हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, क्लाउडी वेदर हो जाएगा। कराची के अलावा बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी है। बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके के मुतासिर होने का खदशा नहीं है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है डिप्रेशन कराची के जुनूब मगरब से तकरीबन 1020 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। सिस्टम के मगरब शुमाल मगरब ओमान की तरफ बढ़ने का इम्कान है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह बूंदाबांदी हुई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम का दौरा तामीराती काम का जायजा लिया। कहा प्रोजेक्ट को हर कीमत पर डेडलाइन तक मुकम्मल करना है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए टीम दिन रात काम करे। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। थिएटर प्ले हैमलेट की खुद कलामी पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज डांस इवेंट में मुख्तलिफ ग्रुप्स ने फन का मुजाहरा किया। दुनिया भर से आए फनकार अपने फन का जादू जगा रहे हैं।